फिलहाल मैं खड़ा हूँ नंदनगर के सेंट थेरेसा चर्च के सामने और ये मारकपारा में है और यहाँ पे मारकपारा के एक निवासी से मैं बात कर रहा हूँ। दादा अपना नाम? আমার নাম পরেশ মারাক। আমি এই নন্দনগরের বাসিন্দার। অনেক পুরানো আমরা এখানে আসি। এখানে এই তেরাজা চার্চ মারাকপাড়া। আমরা এখানে অনেক বছর ধরেই আমরা খ্রিস্ট ধর্ম পালন করি। আমরা প্রতি বছর 25শে এই বড়দিন হিসেবে আমরা পালন করি এবং আমরা এটাকে মানি। আমরা ক্রিসমাস ডেতে আমরা বিকালবেলা প্রার্থনা করি, আমাদের যিশুর নামে প্রার্থনা করি, সবার জন্য প্রার্থনা করি যাতে সবাই ভালো থাকে, ওইটাই আমরা করি। হ্যাঁ, তারা সহযোগিতা করে, যারা এখানে হিন্দু বা মুসলমান আছে তারা অনেক সময় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তারা আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে, ওইটা থাকে। আমাদের কোনো এখানে নিষেধ নাই, যারা যে কোনো ধর্মের লোক এখানে আসতে পারে। अभी यहाँ पे कल क्रिसमस होगा और ये लोग बहुत धूमधाम से क्रिसमस पालन करेंगे। আমার নাম বেবি সাংমা মারাক। ক্রিসমাসটা আমরা পালন করি, আমরা যে বাড়ি থেকে করি, আবার প্যারিসে সব জাতি মিলে, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান মিলে আমরা করি, প্রোগ্রামটা পালন করি। খুব আনন্দ, নাচ গান হয়, সব কিছু হয়, সবার সঙ্গে আমরা মিলন হয়। অনেক জায়গায় আছে ত্রিপুরাতে, কোনো জায়গা বাদ নাই। এমনকি হিন্দুরাও মুসলিম তারাও নিজেরা বাড়ি করে এটি আনন্দ করে। তারা শুধু খ্রিস্টানরা করে বলে তাই না, অনেকেই করে। আমরা তো অনেক বছর ধরে এখানে নন্দনগর ত্রিপুরাতে আমরা বসবাস করি। তো এই জায়গার নাম হলো নন্দনগর মারাকপাড়া। এখানে পূর্বপুরুষ থেকে আমরা আগে যে আমার জায়গা থেকে এসেছি, তখন এখন আমরা অনেক দিন হয়েছে এখানে বসবাস করি। মানে খুব ভালোভাবে আমরা চলছি, আনন্দ। ওই তো ক্রিসমাস যখন আসে তখন আমরা খুব আনন্দ উপভোগ করি। তো এটাই আমার হ্যাঁ, বাড়িঘরে, প্রত্যেক বাড়িঘরে হয়। আবার প্যারিসেও আমরা ডন বস্কো প্যারিস আছে আমাদের নন্দনগর স্কুলে, এখানে আমরা আনন্দ উপভোগ করি সবাই মিলে। मेरा नाम मार्टिन मराग है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरे एंसेस्टर्स से पता चला कि हम लोग बिफोर 1950 से ही त्रिपुरा में थे। इसके बाद कुछ लोग बांग्लादेश चले गए, कुछ लोग मेघालय चले गए। इसके बाद जो भी थे यहाँ पे, कुछ लोग क्रिश्चियन से गए और कुछ लोग हिंदूज में गए। क्रिसमस तो वैसे जो दूसरे लोग करते हैं वैसे हम लोग ही करते हैं। 24 को हम लोग रात भर कीर्तन करते हैं, कैरोल करते हैं। इसके बाद 25 को हम लोग जिसके घर में क्रिसमस होता है उसके घर सेलिब्रेशन होता है। चर्च में भी होता है, चर्च में भी। हमारा डॉन बॉस्को चर्च है और यहाँ पे मारकपारा में भी चर्च है। अभी हमारा मारकपारा में अभी चर्च है, इसलिए हम लोग मारकपारा में करते हैं, लेकिन डॉन बॉस्को में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे जो इस गांव में जो रहते हैं वो मूल निवासी गारो है। वो लोग सभी धर्मों के साथ एक साथ मिलकर क्रिसमस मनाते हैं, जो यूनिटी और डाइवर्सिटी को दोहराते हैं। फिलहाल मैं पापन दास, आगरतला से हब न्यूज़ के लिए। Oy sengbo, chaani ko apsan tochi jo thai thai na skang sengbo. Yan nang ni BNB mangna aruan sini samtang tang na namja. Anda kapa toko chaani chi dengtang sabisi ko manama. Yanda kapa torang ko basa ko ba di jakal na paltaya, soe gala, arunala rango pake gala. Diba daude, ruko, ya repurpose use cooking oil ni skimo, ya toko biodiesel tari nagta jakal gen. Unigaman sengbo, antang ni BNB mang arunang ni samtang tang ko name rakibo.